NKBA ni Marliatum kaching room amai padopon. Ingdengke Bhupen Hazarika Karliani Chikimo. LYT pen DYA yang bong friendly match kapatupon. Kardom nili dilikas hanbang phi sami merdang kram sapi. Pini berta ang ton penar juponik tha. NKBA ni Marliatum Chokihala Longdon Baptist Church along Women Seminar Camp Event Competition Padopon. Mai phi Monju lang netika charipon amai long NKBA Executive Secretary Reverend Benting Teron, DGC Lecturer Dr. Monalisa Terangpi, NKBA Women Chundangpi, Sangpi Hana Terangpi atum stongdon. Troxy Camp amon the depend, Bang Paru isira Troxy Camp rapo atum stongdon si, ason alunalam kachapate padopon. Nihangkarbi Baptist Association Surini ra enkoresi abahapan Nimali Yakrung Kinsai Longdon Baptist Montulia Long November Achiklo Nipai enkoresi pen Nipen Koan Sipitiglo Sorting pen patobe pen tum cheng pon Mission me pen Jamek en Ponlong lo Pini Kaki Jutsi lo we baji Troxy along lo kote samai juga sama ko pi pos ke bi pon ma pulo long te ni mardi atu amedo monduli long tin tame ke bi alo monduli haru sira cricket hom an chok tang lo bawang so monduli ni mardi atu maphan lun lam ke theka son an tame apachini mate chethan ra pet ke chipate lun lam pen lai hui ajai mexico en pon pon and just met ni mari atom phan kang thul pot som phasi aba so krung sai ke peman pon la pen la solong event mane lun ke chapate la pen son si ke kan ta hut pen ke dodo mom ke la hai ka bata tema setame la hai ta prang ke do pon lo la pen hir jirason la hai hui chapate pon pena son do setame pining bang ke lun si chapate chon ko pe pon ma polong te covid 19 akisu avur ke bang pen pot long so ke so avur ka phere lo mate ke chepe jok ya phan muni tum arba tinta ka phere do kok chere na kok so pen ni thom sig do do setame ani siben silo samai along na tu tum an ta chere na ji matang tela covid 19 na protocol ateng pen mate sop ateng pen do thak ni palam pen masi chetong ke o de lo setame na chetong don pen na amon tum do dak long don baptist amon tum se chak pon lo alang tum ke chak pon misen ke do ke thaka tim ta adon tim sige pedo la pen ki chok jun ka to ke misen la pen aluhi ke wang tum an pan tame alang tum dat sai joy hi bichet ke pidun alang tum ni me et pen ke sipi pidang pi son ta to sini dia lang tum panta ni hangkar bi baptist association of pan semet longdon baptist amon ke jan ni mali youth ka do pan ni choro pon la pen son si dak mondli pen na participate don tum an panta ni li an tu pada tu no pen semet ke ni mali tum han ki room pot kichini son an ke thega son an ta prang na tu pon ni pansi abang so mai ke bilo pe ke jusi na li tum panda choro pon lo na li tum bena job ni hangkar bi baptist association may kapatu laman tame kapre tum panda na pachini pipon hai pubang ke nono mat ke de tun hala registration lo long pen and dam de la phai mo al na sam long asi chini la os da me na ke chitong tum siki ong lo bang koro isira kre ki thoma ri ap lo pen chitong siki ong anil tum non la bang so me la ati pi men ke la ke bi
nikan kang chi mapana tipi ki endo mitang ka charja ba putha sila so putha si non sta me la bangso seminar non sta me ni marli la pe mitang charja ba lam pen si tu kung sai me sta me da session ni padolo and pen pining be jo pa ma ju da ja se Karbang ke nut ke ni lituma executive secretary ke hai Reverend Benting Terona la me mat lo and pen adun tu unit bang ke Tifu Government College lecturer lo Dr. Munari Satiran now kahini la pen nut ke ni mitha wa da secretary seminar pineng ke ni tumla COVID protocol pe na job si ne tumi ani kan bang ke ka prek asik competition pe ni bi pon most me ne tumla so SOP pe na job si pineng bang ke tum arni ta pachine lo ta se events ta me non bolo kidun bahini ase pe ka chipati la isibe si bi cho poncho Choki halapen delika sa pherang ke Mongol Singh Tokbi. Dipu Manja Towarpi 5 miles ni hangrong ke Thealong Lumbajong Youth Team Pen Dhansiri Youth Association ang bong friendly match kapathupa dopon. Lumbajong Youth Team atum Dhansiri Youth Association aphan 7-1 goal piponsi Lumbajong Youth Team atum chapahay ponlo. Nong ekepaje ramayalong KS83 PMI Phuthang Singh Timong Abarim VDC Chairman Jogot Tokbi NPP KADC Bangphu welcome teronatum sa tongdun pusi nilitom delikas news salong birta ng pali. Football match ke pathu lake nangli tum methang professional game apa sih nangli tum pathu nang po jong sih nangli tum sport methang professional chen produng te sport dong temen dong ge tum career ekdom mane makan tu se kaching thurje to warang tang pi asi pini lumajong ya anatame mane dhunsuri anatame riso jang tum penang talent do ke pathu skill da do hala jakong da do asi moke bang jilang ni dame nangli tum akai laan so se ke patu hin pasi thang contact nang ku ban sini arna me kir jume hang palo lapen non nili kachinia teng karjino teng budang te lumajong youth team tum pen non isi village level tournament bi jibon asi hala bangso village tournament ki bi la bangge hokpet ke lumajong hamar pancho jibon di asi village level tournament bi ji ason na thasi ni hang rong the rong do pol longki rong hang korsing rong hang bolang phed me ka village level pen itu mesen youth tuma talent ribensi mo hala mutpi isi mo kibang jilani lumajong isi a team da bitum selam no football hit lason dak thasi lumajong youth team to ben ka organize ason dak thak jongsi Dhansiri youth team to menda isi village level football tournament organize konte hadakan isi rising star player an tanji hala bangso rising star mai tum pangtheksi tum mai tum national level to district level ki to ji bhai to war thu punang ji asi non laso village level tournament lumajong youth team pen initiate ko si arjudong asi laki me pick hangjang lo asi ni bangso friendly match long tame lumajong youth tum si high content lo asi nangli tum tame chi sik ding no nangli tum arong pen nangli tum ka prega hawar pen nangli tum pin non ke bang jilang la bangso November check lo bang ke nangli tum arong si nangli tum isi team chi salam si la bangso tournament no nangli tum party dong la lo prutang te nangli tum ki pathu no tame lan so se nangli tum thang lo ko asi ni lam thegning je pating damoi lo ate non ke tum nong ide pikurang ji posi asi kado kabe phanta lili hin pen big congratulations lo kerem ke hai la ke part of game la ke doge ko mo second friendly match bang ke Dhansiri hai ta thek mune mo third friendly match bang akulu majang hai ta thek mune la ke bang jilang ni san ko asi kerem ke hai la ke si
game dong rule lo both side team ke tum hai he lasi pini Lumajang team tum hai delo a big congratulations nami tum tame failure tame nami tum remkok pu tame khala bangsuk ke rem mas nami tum puthot kopi posini tum rem dead ma khala bangsuk chipang thek pen puthot ke chipa hai ji phang tum bori konang pu si thank you so much Lumajang youth team. Gate Days Multi-Speciality Hospital at Hojai. Facilities available are Surgery Department, Internal Medicine Department, Pediatrics Department, ENT Department, OBS and Gynae Department, Radiology Department, Anesthesia Department, Pathology and Microbiology Department, Oral and Dental Surgery Department, Orthopedics Department, Department of Neurology and Neurosurgery, Cardiology Department from Guwahati, Department of Urology and Gastroenterology Department. Now you can avail all the opportunities and opt for various departments at your hometown nearby you. And also 4 notes of vacancy, 3 staff nurse and 1 reception. ভাৰতৰত্ন ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা দেৱৰ এটা প্ৰাকৰ স্থান থৈ তেখেতৰ প্ৰতিমূৰ্তি থ'বলৈ কাৰণে স্থাপিত কৰিবৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু ডিফু আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই অতি Asu Karbia Rupen Patir PC, Dipu Rong Supialang, Karlitang Bhupen Hazarika Karliani Chikimo Padopon. Lasolong Asu Tiripi Bangpu, Sorjun Hansi Penchenglo, Ongdung Asu Asong Jatum Chatongdun Pusinelitum Delikas Nusalong Bertanang Pale. সমূহ বিষয়ববীয়া তথা ছাত্ৰসকল যিসকল মোৰ সন্তান তুল্য তোমালোক আটাইকে মই মোৰ মৰম জনাইছোঁ কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ যে ভূপেন্দাৰ কাৰণে তোমালোকে এইখন চিন্তা কৰিছা মোৰ অতি স্নেহৰ কাৰ্বি আংলঙৰ ডিফুত বসবাস কৰা সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সদস্যসকল ভূপেন্দা আচলতে এজন মানুহ নহয় এটা অনুষ্ঠান ভূপেন্দাৰ বিষয়ে ক'বলৈ গ'লে আমি দিনে নিশাই যদি কৈ থাকোঁ মাহৰ পিছত মাহ যদি কৈ থাকোঁ বছৰৰ পিছত বছৰ যদি কৈ থাকোঁ তেতিয়াও আমি শেষ কৰিবগৈ নোৱাৰোঁ আমি খুব সৌভাগ্যৱান অসমীয়া যে আমাৰ মাজলৈ ভূপেন্দা আহিছিল ভূপেন্দা ক্ষণজন্ম পুৰুষ আমাৰ পৃথিৱীলৈ কিছুমান ব্যক্তি আহে যিবোৰ একোটা অমৃত ক্ষণত জন্ম লয় আৰু তেওঁলোকৰ সেই অমৃত ভাণ্ড তেওঁলোকে গোটেই পৃথিৱীখনত বিলাই থৈ যায় অসমৰ সাহিত্য সংস্কৃতি ৰাজনীতিৰ জগতখনত ভূপেন্দাই সেই অমৃতেই বিলাই থৈ গ'ল ভূপেন্দাৰ জন্মৰ কাহিনী তোমালোকে নিশ্চয় জানা যে ভূপেন্দাৰ জন্ম হৈছিল শদিয়াত দেউতাক নীলকান্ত বৰা এডুকেশ্যন বিভাগৰ চাকৰিয়াল আছিল তেখেতৰ আচল ঘৰ আছিলে তেজপুৰত মাক আছিলে শান্তিপ্ৰিয়া হাজৰিকা আৰু ভূপেন্দাৰ জন্মটোৱে এটা মিথ এটা অলৌকিক ঘটনা ভূপেন্দাৰ জন্মৰ মুহূৰ্তত ভূপেন্দাৰ আইতাক অৰ্থাৎ শান্তিপ্ৰিয়া হাজৰিকাৰ মাক গুৱাহাটীত আছিল আৰু তেওঁ সেই মুহূৰ্তত শুনিছিল খিৰিকীৰ কাষত কোনোবাই কৈছে মা মই আহিলোঁ আৰু ৰাতিপুৱা গম পাইছিল যে অলৰেডি শান্তিপ্ৰিয়াৰ এটা পুত্ৰ জন্ম হৈছে কেনেকৈ হ'ল কাৰণ শান্তিপ্ৰিয়া হাজৰিকাৰ একমাত্ৰ ভায়েকজনৰ অকাল মৃত্যু ঘটিছিল যিজন সংগীতত খুব পাৰ্গত আছিল আৰু তেওঁৰ নাম আছিলে অনাথ অনাথৰ মৃত্যুৰ পিছত বুঢ়ী মাকে সদায় কান্দি থাকে আৰু তেতিয়া অনাথে সপোন দেখি কৈছিল যে মা মই আকৌ আহিম দশম আজি সুধাকন্ত ভাৰতৰত্ন ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ দশম আজি মৃত্যুৰ বাৰ্ষিকত আজি ডিফু আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফত তেখেতক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান থোৱা হৈছে ইয়াতে তাৰ লগে লগে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ডিফু আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই প্ৰতি বছৰে এই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান থয় কিন্তু 2 বছৰ 3 বছৰ আগে পিছে আমাৰ যোনটো মহামাৰী কৰোনা ভাইৰাছৰ কাৰণে আজি এই অনুষ্ঠানটো আমাক অনুষ্ঠান থোৱাৰ বাবে আমাৰ বাধা হৈছে কিন্তু আমি অনাগত দিনত অহা দিনত বাৰু আমাৰ ডিফু আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই আৰু ইয়াতকৈ আৰু ভালকৈ অনুষ্ঠান থ'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ আৰু তাৰ লগে লগে এই সংবাদ মাধ্যম জৰিয়তে আমি বৰ্তমান কাৰ্বি আংলং তথা আমাৰ CM তুৰাৰাম ৰহাং ডাঙৰীক এটা কথা অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে যাতে আমাৰ সুধাকন্ত ভাৰতৰত্ন ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা দেৱৰ এটা প্ৰাকৰ স্থান থৈ তেখেতৰ প্ৰতিমূৰ্তি থ'বলৈ কাৰণে স্থাপিত কৰিবৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু ডিফু আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই অতি সোনকালে দিনত যাতে এই বিষয়টো লৈ
আমাৰ এটা স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিব আমাৰ ডিফু ডিচিক লগতে আমাৰ কাউন্সিল CM ছাৰকক। গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ যাতে ডিফুবাসী ৰাইজে যে অকল আমাৰ ভূপেন হাজৰিকা আজি তেখেতৰ মৃত্যু দিৱস হৈছে বুলি তেখেতক আমি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি দিছোঁ এইটো বুলি নহয়। গতিকে আমি তেখেতৰ আদৰ্শ, তেখেতৰ চিন্তা আৰু তেখেতৰ যিবোৰ কথা তেখেত কৈ গৈছিলে এইবোৰ কথালৈ আমি চিন্তা কৰি কেনেকৈ আমি আমাৰ অসমীয়া জাতিখন কেনেকৈ আগবঢ়াই লৈ যাম এইটো চিন্তাধাৰা কৰি আজি আমি অসমখনক কেনেকৈ আগুৱাই লৈ যাম এইবোৰ গোটেই কথাবোৰ আমি চিন্তা কৰি আমি একগোট হৈ ভাগ নোহোৱাকৈ আমি একগোট হৈ যাতে আমাৰ অসমখনক ৰক্ষা কৰিব পাৰিম তাকে এটা লক্ষ্য কৰি আমি আজি অনুষ্ঠানটো কৰা হৈছে। বৰপথাৰ পুলিচ ষ্টেচন আংকাং বেনসিং তিমুঙা ৰঙমেকাৰ ৰূপসিং তিমুঙা তুমা চাইনং জন্ফ ইংহুদাতলো राजन बे रूपन रंहां दरसिंग तेरां भीमसन रंहां नोगेन रंहां आतुमसे चाइनों इंहुलो लातुमाफान चिंथों रंहां अमाया रना टिंगपेन आदाय पतुसी पा जॉकपन लोपसी निलितुम डेलिकास युसलोंग बिरटा नंग पले मेन के रूपसिंग तिमु अरong bangke bensing arong kene चाइनों कांग हु bangke neblong lo ke kangbo bangke 27 तारीख बुधवार अनिंग वेसी कांग बोलो 11 बज सारे 11 अन के नीली चिलांग नामला आन पेन मान के मेथिजांग नाम लो अदब थोड़ो अमादा विद्या अंत चे नोंगांग हु पन के बांगे आरलेंग हिया आरलेंग अब बाजार मने रोंग बांगे किलिंग रोंग लंग तुक किलिंग रोंग तुक किलिंग नीली तुम का चिंगवाई पन बांगे रसी नीली तुम का चिंगवाई पन ये बांगे नॉन के रात पेन सिनेंग वाई सिसाई पिनांग पो अच्छा तो नीली रोंग में ना बांगे लहनो बेंसिंग रोंग लो बेंसिंग तिमुंग रोंग लो ना पे नीली में ना बांगे कुलिसिंग तिमुंग कुलिसिंग तिमुंग लो लगे नीली एरिया नीली रोंग लो लगे लपेन लहनो लासी लासो ते नोंग कांग बो आहम फुआ बांगे लगे नीली सोलो माने नीली का सोता नीली सोलो है नीली का सुपुलो से रूपसिंग सिंगा अलग चे नोंग से कांग बोलो से हॉक नीली के रिदुन थे के बनता समार तुम बांग चिपादुक दोन राजिल पिजिलपू अतुम बांग चिपादुक दुन पेंसी रीलो अचे नोंग लोंग लो पेन अचे नोंग हॉक नीली तनम थेगम लोंग लो सिला बांग सोंग बोंग में सिनी तुम ता के दोजो इन एला पेन राता के दोजो इन ए सिनी तुम पिनी अपोल बांग के थिहेक नहीं नीली नहीं चलो है आसी पिनी बांग के काल बियारों नतांग मते राडेट रोंबेरों था पेन आन सरकारी सरकार में पेंटानी तुम की फांसी लाबंग स्वागत चिंगसाई पिदुले लाबंग स्वागत चिंगसाई जुजेला डिसीजन नहीं तुम ना पुष्ट एनबॉम ला लाखाइन कोयरा फोनिलिप MAC कंस्टिट्युएंसी के पार्लो कोयलामतिया हावारी साखेदी सारटक बियारंगालों कांग्रेस आयातुम माइकांग निपोनाहुत दोनथों केब्रा सिरकेप APHL सियातुम कांग्रेस सोंगालों कचिंग बेदुन नॉन मलम कार्बियांगलों अतोगनो आ कंस्टिट्युएंसी 3 अलोंगता मेथांग असोंगातुम नॉन केवांग जी सुरिहिनी रा इंकोयरा हिनी MAC किलिक कांगवायापोर नांगली जी दक अपोराहुत फाइकुनिया चिक्लोनी फाइ फो आर्नी अनारलो पर फाइक्रिहिनी अपर मलमपेन माइंग निपनलो लाबांग सो अमाय के चारिपन अबांग नीलिप मंडल कांग्रेस अमाय फुकिमी जोनात तेरांग हिनपेन माइ चारिपनलो लासो अमाय लंग आलुहि सारपो अमाना पिंगपेन कचतोंगदुन कार्बियांगलों डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमिटी अमाय फु खरसिंग इंगति चतोंगदुनसी माया लंग लामथे जायदुनलो के जायदुन लामथे के लापुहेनलो नॉन अफोंग निलिप अलोंगता लापेन कार्बियांगलों अलोंग तीना कंस्टिट्युएंसी तीना लोंगता कांग्रेस अफान ओंगदुंग अवोट पीरा पाहाय वेकनांग पुपुसी जायपन लासो अमाय लंका चतोंगदुन कार्बियांगलों डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमिटी दुन माइफु रतन इंगति कार्बियांगलों डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमिटी लामजाय सारपो डॉक्टर मंगवे रोंगपी चतोंगदुन निलिप मंडल कांग्रेस कमिटी राप माइफु इलियास फांगचो KADCC यूथ कोंगचन बैंक हारमोन सिंह इंगति KADCC महिला राप माइफी काएद देरापी लपेन पिनी बैंक फारो इसिरा फोकेप सोसियातुम चतोंगदुनसी नॉन अफोंग कांग्रेस पार्टी हाईवेक पोबुसी निंग थेक्लोंगपेन कि जुराहुत कांग्रेस आई पेहाइनांग पु हांगताराम सिमेसेन पेन माइचा कैकपन पिनी ताकली तुम लोग जॉइनिंग प्रोग्राम दो
dak sar tok biarong long 38 houses APHLC la pen kapre song pen Congress long pini ke merging do la sila so kuthak si pini mai do lo pen ko son si non ni litum ke bang ji por non cheklo don thom don thiang bong MSC election ta nang doi kasi ta ko son si litum Congress a candidate pan ta pen ko son si litum pahay nai man hailam dai litum chingwai pon lo pen ratum ta dagi ning si vet si do lo la pen la dak ke chu dam tang ta MP hut noi ba MLA hut noi dake Congress si ke hai la si MSC tame dake Congress a candidate si dak mili power ke hai back up si ili tumang ki si national party pot isi system do ladak local amondol pens tame isi recommendation dam po block pens tame recommendation dam po district pens tame la si ultimate ke ili tum high command si labang ke announcement ki ko non dak mondol amai puta kimilo yang amunit lo energetic lo jonaterang asi alang stame non dode sangse la pen ke dotang vice president a general secretary mondol tum doan same la tum dode sangse polling wise arong tin la tum dampo la pen humri dampo la pen kosong si party an pangtang jima alang tum chingwai lin po gambura sarkari gambura kadu oi pen chingwai si Nili Mondol Congress pen ke phapon ke la hello pima purorang te dak risak hidi ke bla bangso long pini EPSC atum itum Nili Mondol Congress long ke claim ke dam jitu non kimia president no Jonathan Perang alang like Japon along kadu ka vesta me ke mission ke thek long mate ini tum long non ladak BJP sarkar phan ini tum pa paremji front Congress par ke la uni doi pe jok se pini EPSC ladak don thong kerar ke family sa tum ni tum long join lo basinon ke wangji muning election MSC long kili ka long ni tum Congress dak jakong thidung pen ke phai boye phansi ni tum non kadu ke chingwai pon la pen so da sin ton pins ta me ke claim ke mang pon la helo pini BJP pen ke wang ya tum do la pen agency tum ke wang do pins ta me pini bikhai koi pini don thong kerar ner ke families ke na ni tum long na chpok don ke APSLC family pen angji angring thetan dolang pima plon te la BJP tum long non ke dam tang lang tu ke claim ke chok se pen dang lok rong ru balong ke paching thur ya kam thek long de pen posi non BJP tum Congress along la ke wangya phanon di tumalong lap therang ple donang la pen AGC pen tame Congress la pau ya phani tum phan lap dang pale donang la sila tum prabjin pe tum long ke wangya phan sila tum program en Koilamati pen delika sa phirang ke kolom sing teron Pini berta lapan se kangton poniklo laing bom tha Delikas News